नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो करोति भाषाणं अंगुलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घानं तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका विभावकाः ॐ व्यासं वैष्णवत्तारं सत्यपुत्रनगर्भशं पराशरात्मनं वन्दे सुखतादन्तपूर्णिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 80तम अध्याय सुदामा कृष्ण स्वागत संवर्धना। सुदामा चरित्र देखिए वर्तन सुंदर विषय भक्त एवं भगवान कथा। सुदामा सर्वश्रेष्ठ भक्त जने राजुवाच राजा परीक्षित प्रश्न कले भगवान जानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत श्रुतुमिच्छामहे प्रभो। हे प्रभु शुक्रदेव जी भगवान हे प्रभु हे भगवान सब संबोधन कर भगवान बोल राजा जानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः मुकुंदस्य महापुरुष मुकुंद मैंने भगवान कृष्णंकर अन्यानि कर्माणि आउ सब पराक्रम देखी कौन 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 कर अनंत वीर्य से कारण प्रभु अनंत वीर्य असीम शक्ति संपन्न सर्वशक्तिमान तो एक प्रकार जो भगवान आउ कौटी कौन कर कथा कह श्रोतुम इच्छा है प्रभु मुझे शुणा चाहूँगी कथा राजा परीक्षित सुखदेव को प्रश्न कले पुनु श्रुवा अशकृत ब्रह्म नूतन श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञ विहन्न कामवार्गणी कल कोनु श्रुत्वा अशकृत सकृत थे अशकृत मैंने बारंबार शुणी ब्रह्म हे ब्रह्मन परीक्षित कहते हे ब्रह्मन ब्रह्मवेत्ता बारंबार भगवान कथा उत्तम श्लोक सत्कथा उत्तम श्लोक भगवान सत्कथा जिते शुणिले को विशेषज्ञ मान भाववेत्ता अनुभव ज्ञान थिया व्यक्ति विरत हम कि जिते शुणुले तार मन आहरी आहरी शुणा को उद्विग्न हम इधर कौन भूल ना कहीं विषन्न काम मार्गणी जदि से कथा भितर मन को मनोनिवेश कर न रही कौन मनटा तो चहलाटा ना सी कौन चुछारे बसो ना कौन ता भितर संसार कथा घाटू घाटिले पागल हो विषन्न काम मार्गणी नाना प्रकार कामना को निगिरी दुश्चिंता बुझे दुश्चिंतार मुंड पागल हो बापा तेणु जे प्रकृत विशेषज्ञ माने भगवत कथा शुणिक तार महत्व अनुभव कर सारे से लोक जिते शुणुले भगवत कथा जिते शुणुले सी विरत हम ना आहरी शुणा से कह तेणु मत कथा परीक्षित प्रश्न कले कहले सा बाक दया गुणान गुणीते करुच तत्कर्म करो मम नश्व स्मृत वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत् पुण्यकथा सकर्ण कहले सा बाक दया गुणान गुणीते से हूँ कथा मनुष्य कथा कहते नहीं कौन कह बाह्य कथा कहनी रे कथा हूँ से दया जो कथा द्वारा
ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିବ। କରଉଛ ତତ୍କର୍ମ କରଉ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ କର ସେଇ ଦୁଇଟା ହାତ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ହାତଟା ତତ୍କର୍ମ କରଉ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମରେ ସଦାସର୍ବଦା ରତ ଥିବ। ତତ୍କର୍ମ କରଉ କରଉ ମନଶ୍ଚ ସ୍ୱରେତ ବସନ୍ତମ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମେଷୁ, ଆଉ ସେଇ ମନ ହେଉଛି ମନ। ଲୀଳା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ଆହୁରି ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ। ସ୍ମରତ ବସନ୍ତମ ସ୍ଥିର ଜଙ୍ଗମେଷୁ, ଆଉ ସେଇ ମନ ହେଉଛି ମନ, ଯେଉଁ ମନ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସର୍ବତ୍ର ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣି ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ଆହ୍ଲାଦ କର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେଇ ମନ ହିଁ ମନ। ଶୃଣନ୍ତି ତତ୍ପୁଣ୍ୟ କଥା ସକର୍ଣ୍ଣ, ମନଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ, ଯେଉଁ ମନ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିକିରି ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆଉ ଶୃଣନ୍ତି ତତ୍ପୁଣ୍ୟ କଥା ସକର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ କାନଟା ହେଉଛି କାନ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ କାନ କହିଲେ। ସେଇ ହେଉଛି ବଚନ, ଯେଉଁ ବଚନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ସେଇ ହେଉଛି ହାତ, ଯେଉଁ ହାତ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ସେଇ ହେଉଛି ମନ, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ କାନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଶିରସ୍ତୁ ତସ୍ୟୁ ଭୟଲିଙ୍ଗମାନମେଙ୍ଗେ ତଦେବ ଯଦ୍ ପଶ୍ୟତି ତଦ୍ଧି ଚକ୍ଷୁଃ ଅଙ୍ଗାନି ବିଷ୍ଣୁଃ ଅଥ ତଜ୍ଜନାନାଂ ପାଦୋଦକଂ ଯାନି ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ। ଶିରସ୍ତୁ ତସ୍ୟୁ ଭୟଲିଙ୍ଗମାନ ଭୟଲିଙ୍ଗଂ ଆନମେଙ୍ଗେ, ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗମ, ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ଚିହ୍ନ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଦୁଇଟା ରୂପ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗତ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ଏ ଦୁଇ ରୂପକୁ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି, ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡ। ତଦେବ ଯତ୍ ପଶ୍ୟତି ତତ୍ ଚକ୍ଷୁଃ, ଏବଂ ସେଇ ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଯିଏ ଅନବରତ ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ସେଇ ଆଖି ହିଁ ଆଖି। ତଚ୍ଚକ୍ଷୁଃ, ଆଉ ଅଙ୍ଗାନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତଜ୍ଜନାନାଂ, ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦୋଦକକୁ ଯାନି ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ, ପାଦୋଦକକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛି, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୋଦକ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦୋଦକକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛି। ସେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଅଙ୍ଗ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଭକ୍ତିଭାବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି। ଇଏ ହିଁ ଭାଗବତ, ଏଥିରେ ହିଁ ମିଠା ଅଛି। ସୁତ ଉବାଚ, ତାପରେ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁରାତେନ ସମ୍ପୃଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣୀ ହିଁ ବାସୁଦେବେ ଭଗବତୀ ନିମଗ୍ନ ହୃଦୟ ଅବ୍ରବୀତ୍। ବିଷ୍ଣୁରାତ, ବିଷ୍ଣୁ ନା ରାତ ମାନେ ରକ୍ଷିତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ରକ୍ଷିତ ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁରାତ ମାନେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାନ୍ତେ ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣୀ, ବାଦରାୟଣ ବୋଇଲେ ବ୍ୟାସ, ବାଦରାୟଣ ସେ ଅପତ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ବାଦରାୟଣୀ ବୋଇଲେ ଶୁକଦେବଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଶୁକଦେବ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ବାସୁଦେବେ ଭଗବତୀ ନିମଗ୍ନ ହୃଦୟ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମନ ନିବେଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମନଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଶୁକ ଉବାଚ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସ୍ୟାସିତ୍ ସଖା କଶ୍ଚିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମଃ ବିରକ୍ତ
इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव कहते गोटे सुंदर भक्त कथा कही शुण कौन ना भगवान श्रीकृष्ण को जड़े सखा थे सांग सांग कश्चित ब्राह्मण सी एवं ब्रह्मवित्तम ब्रह्मवेत्ता मान भितर सी उत्तम थे अर्थात ब्रह्मदर्शी व ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मसत्ता को अनुभव करते ये प्रकार जड़े ब्राह्मण थे सांग विरक्त संसार प्रति टिके अनुराग नथा आउरी इंद्रियार्थेषु विरक्त कौन सी इंद्रिय ग्राह्य वस्तु प्रति तांकर आसक्ति नथिला प्रशांत आत्मा आत्मा तांकर मन सदा शांत अवस्था थाए केबे हेले सांसारिक जलसंजा को लेकर विचलित हुए नहीं जितेन्द्रिय इंद्रिय मान संयत अवस्था थिले कारण इंद्रिय भोग्य वस्तु प्रति आसक्ति नथिला ये प्रकार जड़े ब्राह्मण भगवान को सांग थे जदृच्छया उपपन्नेन वर्तमान गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य कुचैलस्य च्युतख्यामा च तथा विधा जदृच्छया उपपन्नेन जहाँ जिते मिलला मिलले खाइले न मिलले न खाइले जिते जहाँ मिलला ताको निकरी जीविका निर्वाह करते गृहस्थाश्रम भितर थे गोटे पत्नी थी सी कुचैलस्य लुगा खंडे सफा करने भी साबुन नाला एवं छिड़ा लेगड़ा मैला लुगा खंडे पिंधुले क्षुत क्षामा क्षुधारे खाइबा को न पाई कृष शरीर यही प्रकार पत्नी एवं गृहस्थाश्रम भितर से ब्राह्मण थे कौन है से न पतिव्रता पति प्राह नायता बोधने नशा दरिद्रा शीतमा नाशा वेपमाना विगम्य दिनकर कथा सी जो दरिद्रा शीतमाना खाइबा न पाई दरिद्र अवस्था हेतु अत्यंत जीर्ण शीर्ण शरीर दिनकर कथा वेपमान देह थर लगी ये प्रकार अवस्था पत्नी जाकरी पतिव्रता पत्नी ये प्रकार अवस्था थे पति की छाड़ी जाऊना खाइबा को न पाई शुष्क हो देह गुण थरुची ये प्रकार पतिव्रता पत्नी स्वामी को पाखक जाई म्लायता बदने न सुखिला मुहरे कहले आ मुहरे हस आसो मुहूर्त खाइबा को नहीं हसबे कौटी हाँ ए प्रकार होकरी सुखिला मुहरे पति की कहते कौन कहले ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्रिय पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ है प्रभु तो बारंबार कह कृष्ण मोर सखा नहीं कि जो कृष्ण होती श्रिय पति लक्ष्मीकर पति लक्ष्मीपति स्वयं भगवान तुमर सांग सात्वतर्षभ जे जदुवंशर श्रेष्ठ श्रेष्ठ जदुवंशी भगवान कृष्ण होती लक्ष्मीपति होती तुम सांग नहीं कि ननु ब्रह्मण भगवत सखा से ब्राह्मण देवता तुम सखा होती भगवान कृष्ण नहीं कि ये कि लक्ष्मीकर पति ये होती ब्रह्मण्य मैंने ब्राह्मण मान देवता ब्राह्मण होती देवता पुणी शरण्य शरणदाता जी शरणागत हम ता कथा सी बुझती ये प्रकार तो प्रभु होती लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण आ सी आपणकर सखा आम कहीं उपास रहा तम उपी महाभाग साधुना परायण दास्यति द्रविड़म भूरी सीदते तेगे कुटुंबिने तम उपे पाख टे जाऊन हे महाभाग टे पाख जा साधुना परायण से होती साधु सन्थर सत्पुरुष मानकर एकमात्र आश्रय सज्जन साधु सन्थ मान एकमात्र आश्रय भगवान पाख टे जाऊन
ଦାସ୍ୟତି ଦ୍ରବିଡ଼ମ ଭୂରି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବେ। ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସିଦ୍ଧତେ ଦେ କୁଟୁମ୍ବୀ ନେଇ, ତୁମର କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛ এই কথাକୁ ସେ ବଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ସେ ଭଗବାନ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଶରଣ ରକ୍ଷକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିକିଏ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆସ୍ତେ ଅଧୁନା ଦ୍ୱାରାବତ୍ୟାଂ ଭୋଜ ଉଷ୍ଣନ୍ଧକେଶ୍ୱର ସ୍ମରତଃ ପାଦ କମଳମ୍ ଆତ୍ମାନଙ୍ଗପି ଯଚ୍ଛତି କିଂ ନୁ ଅର୍ଥକାମାନ୍ ଭଜତୁ नात्यभिष्टान जगत गुरु कहले आस्ते अधुना द्वारावत्यान। बर्तमान से आगुरु जन्मला समय थे वृंदावन में गाई फाई चलुले 11 वर्ष सेठू आसे मथुरा को सेठी किसी दिन रहा आई द्वारका को बर्तमान द्वारकार सी अच्छा भोज वृष्णि अंधकेश्वर भोज वृष्णि अंधक वंशर ना सब से वंशर मालिक मानकर अंधक वंशी यदुमानकर मुख्य स्मरत पाद कमलम आत्मानंग विजच्छति पाद पद्म को जी स्मरण कला चरणारविंदर शरण पशिगला से शरणार्थी को आत्मानंग विजच्छति निजको समर्पण करदे। से भक्तर भाव एते गोल जे प्रभु निजको निजे समर्पण करदे। भक्त पछरे गोड़ा जय जगन्नाथ धन्य पाठ किंग किंग नु अर्थ कामान भजतु नात्यभीष्टान जगत गुरु किंग नु अर्थ कामान साधारण अर्थ कामना अर्थवा कामना पूर्ण कर कामना पूर्ति डका जाए जड़े कि शरण पशिला चूड़ा द्वारा कौन अच्छे जी निजक भी समर्पण कर दूसरी जी शरणागत भक्त ताकू निजे समर्पित हो जाती आई साधारण टका पैसा किसी कामना पूर्ण कर असुविधा कौन अच्छे न नात्यभीष्टान जगत गुरु भक्त को अत्यंत वांछनीय हो नथिबा तुच्छ धन विषय सुख जे प्रदान करेंगे एथिरे संदेह कौन अच्छे जे भक्त को भक्त निजको अर्पण कर दिखती आई साधारण धन मागिले सी नदेवे ये कथा कौन संभव देदेवे। स एवं भार्यया विप्रह बहुशः प्रार्थित मृदु अयंगी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन एक प्रकार ताकर पत्नी बारंबार थरे कहले थरे कहला पर से जाई नांती बारंबार ये कहवा फल भार्यया बहुशः प्रार्थित बारंबार प्रार्थना करते काम कर भगवान तुम संग पाक किसी माग अयोग्य परम लाभ ये भक्त शिरोमणि देखिले कि सुदामा देखिले जे ये कौन भागी कि न भागी कौन कर मोर प्रयोजन नहीं कि पाठ है मुझे द्वारका जाए भगवान दर्शन तो उत्तम श्लोक दर्शन अयोध्य परम लाभ मोर यहाँ बड़ लाभ हम जे मु ये स्वचक्षुरे भगवान स्वरूप दर्शन कर पकेबी उत्तम श्लोक दर्शन इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मति दधे। बारंबार पत्नी कहले प्रकृति खाइबा मिलूनी बड़ दयनीय अवस्था तेणु कहले हाँ ठीक अच्छे पलैया मोर तो दर्शनटा मिलना प्रभु दर्शनटा कर पकेबी ये तो बड़ कथा गोटे पलैया ये प्रकार चिंता करी जीवा भी मन थय कले मन मैंने सिद्धांत हाँ जा अप्यस्तिपायन
किंचित गृहे कल्याणी दीयतां हे कल्याणी की मंगलमयी जदि घरे किसी उपाय न अच्छी जाऊँ सांग घर को जी कौन टे नहीं जाए मिठा टिके हम सब आजिकल सब धरिकी बंधु घर को जाऊँ ना आग तेज जेहेतु सी सखा खाली हाथ में कौन गोटे जी कौन घरे अच्छी मंगलमयी आ मत दियो मुझे नहीं अपी अस्थि उपायन किंचित किसी अच्छी कि जाचित्वा चतुर्मुष्यन विप्राण पृथुगतुंडुलांगन चैल खंडेन तान बंधुआ भर्तृ प्रादात उपायन कहते उपायन भेटी कौन कौन देवी किसी अच्छी देले नहीं कि जीवी सेठू पत्नी कौन कले जाचित्वा चतुर्मुष्टिम मगादा कर चारि मुठा खुद आनी पृथुगतुंडुलान ताकू माटी पात्र माटी हांडी बसैक सब खड़ खड़ की भाजी दे भाजी देकरी से खुद भजा को देले तार मध्वा चैल खंडे खंडे कोना परिष्कार कोनारे से खुद भजा को भाजी देकरी कहले ये हेले पा प्रादात उपायन प्रभु खुद भजा खाए भल पाबी तेणु खुद भजा गंडाक अच्छी नहीं जा उपायन स तान आदाय विप्राग्र्य प्रददौ द्वारका कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन स तान आदाय सुधा कौन कले से खुद अवजाक धरी विप्राग्र्य ब्राह्मण मान मत अग्रगणी एक नंबर रे कहीं ब्रह्मविद ज्ञानी संसार प्रति आसक्ति नहीं शांत चित्त भगवत प्रेमी यही प्रकार जो सुदामा कौन कले खुद अजागनाक धरी प्रजो द्वारका द्वारका को चलते कृष्ण संदर्शनम मह्यम पाठुटा रहा मागार मोर प्रयोजन नहीं ये बारंबार मत कहले टे देखा कर तुम सखा सी सब तो सी देदेवे ये कथा मुझे नवा मागे भी जाऊँगी पाठ है कृष्ण संदर्शन प्रभुकर दर्शनटा मिल दर्शनटा केमी हम मूल चिंता से रहा कृष्ण संदर्शन मह्यम कथम सैत चिंतन केमी गले कौटी कौन पाइबी कौन करी केमी प्रभु को दर्शन करी ये चिंता करी खुद हजाक धरी सुदामा बाहरी पड़े त्रीणी गुल्कान्यतिताय त्रीणी गुल्कान्यतायाय गुल्मान्यता हे परीक्षित द्वारका पहुँची से सेठारे केतक ब्राह्मण को साक्षात कले से सहित सैन्य मान तीनोटी छाउनी त्रीणी गुल्कान्यतिताय तीनटा सैन्य छाउनी तीनटा सैन्य छाउनी तीसर कक्षाश्च द्विज तीनटा सैन्य छाउनी की अतिक्रम करी विप्र अगम्य अगम्यंध अंधक वृष्णिना गृहेषु अच्युत धर्मिणा कक्षाश्च सद्विज सह द्विज से जो द्विज ब्राह्मण सुदामा सब्ज मैंने अच्छा तीन टा तब बोईकी अच्छा से अतिक्रमण करी तापरे विप्र अगम्यांधक वृष्णिना गृहेषु अच्युत धर्मिणा से बर्तमान जाकि वृष्णि ना वृष्णि जदुवंशी मानकर अगम्य अंधक कुकुरांधक वृष्णय वंशर ना कुकुरा कुकुर अंधक वृष्णि
भोज जो वंश ये वंशर मालिक होउछन्ति प्रभु गुहेशु अच्युत धर्मिणा जो मैंने घर पर रही प्रत्येक अच्युत धर्म दीक्षित अर्थात कृष्ण सर्वस्व हो सदा सर्वदा भगवान कृष्ण को निजर इष्टदेव बोली चिंता करी बास कर प्रकार द्वारका नगरी बर्तमान सुदामा जाकि सीटी पहुँची गले गृह ज्येष्ठ सहस्राणी महिषीणाणी हरे द्विज विवेशैकतम श्रीमत् ब्रह्मानंद यथागा गृह 2 सहस्राणी 2 गुणना 8 बेले 16 सहस्र 16,000 घर अच्छी प्रत्येक जड़े जड़े 16,000 पुणी 108 ये जन महिषी महिषीणाणी हरे हरे भगवान कृष्णकर 16,108 राणी एवं प्रत्येक गोटे गोटे घर गोटे बखरा नुह गोटे गोटे पूरा सब प्रकार रही चार निबुज गोटे घर आवासस्थली ये प्रकार 16,108 तेणु विवेश एकतम श्रीमान से गोटे घरे जाकर प्रवेश कले किए सुदामा ब्रह्मानंद था ब्रह्मानंद को पाइला भाया ब्राह्मण गोटे भवन में प्रवेश कले ब्रह्मानंदम कारण प्रभु सब घरे अच्छा तेणु प्रभु को पाई द्वारा ब्रह्मानंद ब्रह्म प्राप्त होकर जो आनंद मिले से आनंद अनुभव कर बड़े आनंद अनुभव कारण ब्रह्म प्राप्त हो आनंद अनुभव ये प्रकार गोटे घर पहुँचले तम विलोक्य अच्युत दूरात प्रिया पर्यंगमास्थित सहसोत्थाय चाभ्यत्य दुर्भ्याग पर्यग्रहित मुद्दा है कौन से घरे प्रभुत थे तम विलोक्य अच्युत अच्युत बोले कौन जार चित्त नहीं अर्थात जी निर्दिष्ट स्थित सदापे आसती जार सदाबे वर्तमान काल अतीत नहीं कि भविष्य नहीं अतीत भविष्य कार हम जी अनवर्त परिवर्तन होते बदलने के कौन विचित्र कर्म कर चलसे एवं मृत्यु आड़ दौड़े केमी स्वर्गद्वार जा तेणु आमर पूर्व था बर्तमान अच्छी भविष्य भी अच्छी कारण परिवर्तनशील किंतु प्रभु अच्युत निर्दिष्ट स्थित सदाबे अच्छा तेणु सदाबे सी वर्तमान काल तर अतीत नहीं कि भविष्य नहीं यही प्रकार जो भगवान अच्युत देखी पड़े तम विलोक्य अच्युत तम सुदामा को भगवान जो देखती दूरात प्रिया पर्यंगमास्थित प्रियतमा सहित रुक्मिणी सहित पलंक बस प्रकार अवस्था सुदामा को देखीदे दौड़े और सहसा उत्थाय कलबल हो उठी पड़ी चाभ्यत्य दौड़ी पड़े और दुर्भ्याग पर्यग्रहित मुदानंदे प्रेम गदगद होकर सुदामा को आलिंगन कर पकेले सख्यु प्रियस्य विप्रसे अंग संगात वृत प्रीत व्यमुंचत विद्युन नेत्राभ्याग पुष्करेक्षण भगवान इतने प्रेम तुमको आलिंगन कले आखिर प्रेमाश्रु आनंदाश्रु होगला कांदी पकेले भगवान कांदी पकेले कहीं कांदिले मो भक्तटा ना केते चमत्कार भक्त ये स्त्रीटा 100 थर कहला जा तुमर लक्ष्मीपति मालिक होचंदी भगवान कृष्ण एवं से ब्राह्मण तक देवता ब्राह्मण को देवता भाया चिंता करती एवं जी शरणागत हुए तुम सब दे दिखती तुम्हें गले सी देदेवे कथा कहीकि बारंबार पठेले आसुन निष्पृह
ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅକିଞ୍ଚନ ଇଏ ନାଇଁକି ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚନ ନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ମାଇଗ୍ରାଟା ନ ଖାଇକି ଥରିଲାଣି ଚର୍ମ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଆଇକି ତଥାପି ଇଏ ଆସୁନଥିଲେ କି ନିଷ୍ପୃହ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ମନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ରଖେଇନି ଏ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଯିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଥୋ ପବେଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କେ ସ୍ୱୟଂ ସଖ୍ୟୁ ସହ ସମରହଡ଼ମ୍ ଉପହୃତ୍ୟାର ବନିଜ୍ୟାସ୍ୟ ପାଦା ବନେ ଜନା ଅଥ ଉପବେଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କେ ଯେଉଁ ପଲଙ୍କରେ ପତ୍ନୀ ସହିତ ବସିଥିଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ପଲଙ୍କରେ ବସେଇଦେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସଖ୍ୟୁ ସମରହଡ଼ମ୍ ଏବଂ ଚାକର ବାକର ଅଭାବ ଥିଲା ପତ୍ନୀ ଅଭାବ ଥିଲା ଯାହାକୁ କହିଥିଲେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା ଇ ମୋ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବତା ନା ତେଣୁକରି ନିଜେ ସେବା କରିବି। ସମରହଡ଼ମ୍ ସଖ୍ୟୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ସଖା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ସୁଦାମାଙ୍କର ସେବା ନିଜେ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ଉପହୃତ୍ୟା ଅବନିଜ୍ୟାସ୍ୟ ପାଦ ପଲଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଦ ଧୋଇଲେ ହେବ କି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆଣି ପାଦ ତା ଭିତରେ ରଖି ପାଣି ଦେଇ ସେ ପାଦକୁ ଧୋଇ ପାଦା ବନେ ଜନି ସେ ପାଦକୁ ବନେଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭାବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଇ ଖାଲି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପକ୍କା ସାଧକ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦୋଦକକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପାଦୋଦକ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତେବେ ପାଦୋଦକ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ଅଗ୍ରହିତ ଶିରସା ରାଜନ ଭଗବାନ ଲୋକପାବା ସେଇ କଥା ଠିଆ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକପାବନ ଭଗବାନ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ପାଦୋଦକ ଗଙ୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ନେଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାନିଲେ ବ୍ୟଲିମ୍ପତ ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧେନ ଚନ୍ଦନା ଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମୈ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଏବଂ କେଶର ଆଦି ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଲେପନ କଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼ାକ ଶରୀରରେ ସବୁ ବୋଳିଦେଲେ ବୋଳିକି କ'ଣ କଲେ ଧୂପୈ ସୁରଭି ମିତ୍ରମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବି ମୁଦା ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ଆଗ ଚନ୍ଦନ ବୋଳିଦେଲେ ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଆଣିକି ବନ୍ଦେଇଲେ ଧୂପ ଦେଲେ ଧୂପୈ ସୁରଭି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଧୂପ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଝୁଣା ଗୁଗୁଳ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ନା ଗୁଡ଼ ଘିଅ ମହୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ପଡ଼ିକିରି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ୟାର ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ମହୁ ଗୁଡ଼ ଇଏ ଏସବୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ସିଏ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଧୂପ ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପାବଳି ମାନେ ସମୂହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆଣିକି ବନ୍ଦେଇଲେନି ସାତଟା ଦୀପ ବା ଆଜିକାଲି ଏଠି ଗୋଡ଼ ହେଲାଣି ସେ ଶହ ଶହ ଦୀପ ସେଥିରେ ଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆଣିକି ତାକୁ ବନ୍ଦେଇଲେ ଅର୍ଚିତ୍ୱା ଆବିଦ୍ୟ ତାମ୍ବୁଳଂ ଗାଂଶ ସ୍ୱାଗତ ମବ୍ରବୀତ୍ ଗାଈଟା ଆଗ ଦାନ ହେଲା କାଠ ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା କଲେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ସିରୁ ଦେଲେ ଆବିଦ୍ୟ ତାମ୍ବୁଳଂ ଖାଇବାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ତାମ୍ବୁଳ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକିରି
ଗାଞ୍ଚ ଗାଁ ମାନେ ଗାଈ ଗୋଦାନ ଗୋଟେ କଲେ ଏବଂ ପାନ ଦେଲେ ସ୍ୱାଗତମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍ ତାପରେ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ହୋ ଆଉ ଠିକ୍ ଭଲ ଆସିଲେ ତ ସୁବିଧାରେ ଆସିଲେ ତ ଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉଚ୍ଚୈଳମ୍ ମଳିନମ୍ କ୍ଷାମଂ ଦ୍ୱିଜମ୍ ଧନ ନିସନ୍ତତମ୍ ଧମନି ସନ୍ତତମ୍ ଦ୍ୱିଜମ୍ ଧମନି ସନ୍ତତମ୍ ଆଉ ଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟଚରତ ସାକ୍ଷାତ ଚାମର ବ୍ୟଜନେ ନବଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୂପଟା କେମିତି ଦେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କୁଚୈଳମ୍ ଚୈଳ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର କୁତ୍ସିତ ବସ୍ତ୍ର ଫାଟି ଯାଇଛି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ମଇଳା ଯେ ସାଂଘାତିକ କାରଣ ସାବୁନ ଅଛି କି ଖାଇବାକୁ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ସାବୁନକୁ ଆସବାସ ଅପରିଷ୍କାର ଇଆଡ଼େ ଛିଣ୍ଡା କୁଚୈଳମ୍ ମଳିନମ୍ କ୍ଷାମମ୍ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଦ୍ୱିଜମ୍ ଧମନି ସନ୍ତତମ୍ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଦିଶୁଛି ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ହେଇକିରି ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ରୂପ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣମୟ ମନୁଟା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଦେବୀ ପର୍ଯ୍ୟଚରତ ସାକ୍ଷାତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ବଳିଲେ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାମର ଧଇଲେ ଆଉ ନା ସାକ୍ଷାତ ଚାମର ବ୍ୟଜନେ ନବଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାମର ପକେଇବାକୁ ଚାମର ପକେଇଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକ ପାଖ ଲୋକ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପୂଜା କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ଚାମର ପକେଇଲେ କିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜେ ତାପରେ ଅନ୍ତଃପୁର ଜନୁ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା କୃଷ୍ଣେନା କମଳ କୀର୍ତ୍ତିନା ବିସ୍ମୃତ ଅହୂତ ଅତି ପ୍ରୀତ୍ୟା ଅବଧୂତଂ ସଭାଜିତଂ ଅନ୍ତଃପୁର ଜନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଅନ୍ତଃପୁରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚାକର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣେନ କମଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଲେଖଡ଼ା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବେଳେ ଛବିରି ଲୁଗାଟା ମହିଳା ଲେଖାଇରୁ କ'ଣ ଦେହରେ ଅସ୍ଥିଚର୍ମ ବିରୂପ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଇଏ ଖଟରେ ବସେଇ ୟାଙ୍କର ସେବା କରିନି କି କଥା ଇଏ ବିସ୍ମୃତ ସବୁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଅଭୂତ ଅତି ପ୍ରୀତ୍ୟା ଅବଧୂତମ୍ ଗୋଟେ ଅବଧୂତଟା ଅବଧୂତ ମାନେ ଏବେ ସବୁ କୋଉଟା କିଛି ନଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇକିରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରେ ବୁଲିବା ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବଧୂତ ୟାକୁ ନେଇକି ଏତେ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅବଧୂତ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସନ୍ତି କି ବସିଲେ ଗୋଟା କରିକି ନିଜ ଶୟନ ଖଟ ଦିହରେ ଦେଇକି ବସଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର କରିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିକି କ'ଣ ଇଏ କିଂ ଅନେନ କୃତମ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଅବଧୂତେନ ଭିକ୍ଷୁଣା କି ପାଠ କହିଲେ ମୋ ଶ୍ରିୟା ହୀନେନ ଲୋକେସ୍ମିନ୍ ଗରିତେନା ଅଧମେନ च କହିଲେ କିଂ ଅନେନ କୃତମ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଏ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେଜାଣି ଅବଧୂତେନ ଭିକ୍ଷୁଣା ଅବଧୂତ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବଧୂତ ରୂପ ଯାହା ରୂପ ଏମିତିଆ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣଟା ଜାଣିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ବେଶଭୂଷା ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା କି ସେଇଟା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଲୁଗା ପାତ୍ରା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ମହିଳା ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଦେହରେ ଅତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ନଗରବାସୀ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଚାକର ବାକର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନୀ ଲୋକ ଭିକ୍ଷାରୀ ଏବଂ ଅବଧୂତ ବେଶ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରିୟାହୀନେନ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ ସ୍ୱିଙ୍ଗିନି ଗର୍ହିତେନ ଅଧମେନ च ଇଏ ଲୋକରେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସବୁ ଘୃଣା କରୁଥିବେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଅଧମେନ ଅଧମ ଇଏ ଅଧମେନ ଗର୍ହିତେନ ଅଧମେନ च
ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ଇର୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ଅଧମ ଜୀବ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ସେ ତ ଆଜିକାଲି ଉତ୍ତମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ସଦାବେଳେ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଗରିବକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି ତେଣୁକରି ଇଏ ଅଧମ ଜୀବ ଗର୍ହିତ କିଛି ଗର୍ହିତ ନାଇଁ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେମିତି ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନେଇକିରି ନିଜ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସେଇକିରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟା ଭଲ ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାଇ এই প্রকার ସବୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯୋଷୁ ତ୍ରିଲୋକ ଗୁରୁଣା ଶ୍ରୀନିବାସେନ ସମ୍ଭୃତ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରିୟଂ ହିତ୍ୱା ପରିଶୋକ୍ତ ଅଗ୍ରଜୋ ଯଥା କହିଲେ ଯୋ ସବୁ ତ୍ରିଲୋକ ଗୁରୁଣା ଏଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଅସौ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ରିଲୋକ ଗୁରୁଣା ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନିକେତନ ଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଆଉ ତ୍ରିଲୋକର ଗୁରୁ कृष्ण बंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के लक्ष्मींकर निवास स्थान सी बर्तमान सम्मान दूसरी पर्यगस्ता श्रीयंगिता निज पत्नी लक्ष्मी की छाड़ी या पालन कर बसई सेवा करशोक्त पुणी आलिंगन करके टेकिकी नहीं गले अग्रज तथा बड़ भाई की जो प्रकार सम्मान दिखती प्रभु आलिंगन कर सत्कार करती ताठू बड़ी समान कले ये कौन छोटिया लोक कथयां चक्रतुआर गाथा पूर्वा गुरुकुले सत आत्मन ललिता राजन करु गृह परस्परम बधई जो हाथ को धरी पकेले कथा कहते कथयां चक्रतु गाथा पूर्वा गुरुकुले पूर्व गुरुकूल थिला समय इसी आश्रम रही पाठ पढ़ला बेले एकाठी पढ़ुते गर्ग मुनि होता गुरु तेणु से गुरुकूल रही पाठ पढ़ला समय केमी कौन सब होता सांग जाते जंगल को एवं काठ आनिया गुरु पठेदेले जाइए काठ भांगी आणु 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 प्रबल वर्षा पलि आसला अदिनिया झड़ कि काल बैशाख पलैसा कुटला पकी कौन कर सबुआड़े दला खाल ढिप पानी किसी जना पड़े सबुआड़े पानी कौन करेंगे या सन्ध्या पलैसला कहले जंगल रास्ता जावाक पड़े बाट घाटे किसी दिशुनी कुआड़े कौन गटा बुदा कौन जो तो जला न होगा जीवा कुआड़ी बापा गचरे चढ़ी रहिले त्याग रहिले बर्तमान भगवान पचारे ये रही से गोटे गचर रही बसले गोटे जगह गोटे जगह से पार्टी सी हूँ जोड़ा मुड़ी कौन कौन देते गोटे गुरुमा खाईदेव प्रभु कहते सुधा पाखे सी था से तक कुड़कुड़ शोभुंट कहला आसिक प्रभु कहले कौन है कौन प्रभु कौन कौन कर ना से तो शीत है तो पवन से दांत खड़खड़ हो गोटे पकईदे प्रभु को देले से दरिद्र होइले से गुरुमा देते भोजन मत भोक है कौन ना सी अच्छी कि देखला कि वर्षा कौन है सी सब मिलगला पानी से लुगा साधारण कथा लुगा से सब गला आउ सी ना कि मिछ बते लुचिकी प्रभु को जी पड़ीदाता मिछ कहीकि खाईदे तेणु तेणु ये दशा को हो गले कर्मर फल सद्य मिलगला सुदामा खाइबा पाईना से भुजागंडा जो गुरुमा जहाँ देते सेमती भुजागंडा आसिक
ସେଥିରୁ ଦିଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ ସବୁତକ ଧନ ପୁଣି ପାଇଲେ। ସେତକ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନଥିଲା। ଇଏ ହେଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଥା କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ବାପା କର୍ମକୁ ବୁଝି ସୁଝିକିରି କର, ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ ବାପା, ଏପଟ ସେପଟ ହବାର ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୁଜାଗଟା ବି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାହିଁକିନା ରାତିଟା ଭୋକ ହେଉଛି ମନେକର, ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଉପାସ ରଖେଇଦେଲେ। ନିଜେ ରୋଷେଇ ଖାଇଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ତଳୁ କ'ଣ ବଳ ତ ତେଣୁ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ଉପାସ ରଖେଇଲା ମାନେ ଜୀବନାକୁ ଉପାସରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଭୁଜାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଲେ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ଇଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୁଡ଼ା ପକେଇଲେ। ଆମେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହିଥିଲେ, ଏମିତି ଦିନେ ହେଇଥିଲା। ଯାଇକିନା ରାତି ଯାପନ କରିଥିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇକିରି, ଗଛ ଉପରେ ବସିକିରି। ଆତ୍ମନ ଲଳିତା ଲଳିତା ରାଜନ କରଉ ଗୁହ୍ୟ ପରସ୍ପରମ, ହାତ ଧରା ଧରିକିରି ଗୁରୁକୂଳରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କଥା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତା ଭିତରୁ ସବୁ କଥା କଥୋପକଥନ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅପି ବ୍ରହ୍ମଣ ଗୁରୁକୂଳାତ ଭବତା ଲବ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣାନାଥ ସମାବୃତ୍ତେନ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଭାର୍ଯ୍ୟୋଢାଣ ସଦୃଶୀ ନବା। ପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁ କ'ଣ ଜଣାନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଗୁରୁକୂଳରେ ପାଠ ସରିଗଲା ନେଇକି, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି 64 ଦିନରେ 64 ବିଦ୍ୟା ଆଗ ପଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେବେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲ ନେଇକି, ତାହେଲେ ଭବତା ଲବ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣା, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ତୁମେ ଯାଇଥିବ ଗୁରୁକୂଳରୁ। ଗଲା ପରେ ସମାବୃତ୍ତିର ଧର୍ମଜ୍ଞ, ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଭାଉଜ ଆଣିଛ କି, ଭାର୍ଯ୍ୟୋଢା ସଦୃଶୀ ନବା, ତୁମ ସମକକ୍ଷ ତୁମ ସମାନ ଗୋଟିଏ ଆଣିଛ କି ଭାଉଜ, ମାନେ ତୁ ବିବାହ କରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ସାଙ୍ଗ ତ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଗୃହେ ସୁତେ ଚିତ୍ତମ ଅକାମ ବିହତମ ତଥା ନୈବାତି ପ୍ରାୟସେ ବିଦ୍ବନ୍ ଧନେଷୁ ବିଦିତଂ ହିମେଙ୍ଗେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁଛି ବାପା, ଯଦି ବି ତୁମେ ବିବାହ କରିଥିବ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ତ ମନ ରହିନି। ପ୍ରାୟ ଗୃହେ ସୁତେ ଚିତ୍ତମ ଅକାମ ବିହତମ ତଥା, ତମର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଏ ଗୃହ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ମଜିକି ରହିଛ, ଏ କଥା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ନୈବା ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରିୟ ସେ ବିଦ୍ବନ୍ ଧନେଷୁ, ତୁମର ଧନରେ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ବିଦିତଂ ଘିମେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ତମର ଭିତରେ ମନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ବିବାହ କରିଛ ନା ନାହିଁ, କେଜିତି କୁର୍ବନ୍ତି କର୍ମାଣି କାମୀ ହି ଅହତ ଚେତସା ତ୍ୟଜନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଦୈବୀ ଯଥାହଂ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହଂ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁନ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହଂ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କି କମ କଲ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରି, ଆଉ 16,108 ହେଲାଣି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି। କେଚିତି କୁର୍ବନ୍ତି କର୍ମାଣି, କେହି ସଂସାର ଭିତରେ ପୁରା ମଜି ଯାଆନ୍ତି। କାମୀ ହି ହତଚେତସା, କାମନା ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନେକ କାମନା, ଏମିତି ହେବ ସେମିତି କରି ମିଛ କହିକି ଚୋରି କରି ଟଙ୍କା ଆଣି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇ, ଏମିତି ଅନେକ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ଲୋକ ଧନ୍ଦି ହେଇକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛନ୍ତି। ତ୍ୟଜନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଦୈବୀ ହିଂସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା। ପ୍ରକୃତି ବୋଲେ 3 ଗୁଣ। ପ୍ରକୃତି କହିଲେ 3 ଗୁଣ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିଟା ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି, ମୋର ପ୍ରକୃତି, ମୋରି ଶକ୍ତିଟା। ତେଣୁ ସେ ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇ 3 ଗୁଣ ଭିତରେ ଗତି କରି ଲୋକ
ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଯଥା ଅହମ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି ତ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ମୁଁ ହଦିନ ଯେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଭାବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କିଛି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏଇମିତିକା ଲୋକ ଘର ସଂସାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଗୃହଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପଶିକିରି ହତଚେତ ସହ ମାୟାର ଅଧୀନରେ ରହି ନିଜର ଚେତନା ହଜି ଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନବରତ ସଂସାର ହେଇକିରି ଜୀବନ ବାହାରି ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ଆଦୌ ଜିରୋ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁନ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି ତାପରେ କହିଲେ क्वचित गुरुकुले वासम ब्रह्मं स्मरसि नौजतः द्विजः विज्ञाय विज्ञेयं तमसः परमसुदे कहले हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता आमे गुरुकुल एकाठी रोते क्वचित गुरुकुले वासम ब्रह्मं स्मरसि नौजतः आमे गुरुकुल एकाठी रोते कि ସେତିକି ଯେଉଁ ଆମ ଯାହା ଯେମିତି ଖେଳ ବୁଲ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାହା ଉତ୍ସବ ମନେ ପକାଉଥିଲା ନାହିଁ ହଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ ଆଗରୁ ଆସିବାକୁ ତମକୁ ବେଳ ନଥିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ ଆଉ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲା ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ରହିକିରି ଯେମିତି ଖେଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ପକାଉଥିଲ ନା କ'ଣ ଦ୍ୱିଜ ବିଜ୍ଞାୟ ବିଜ୍ଞେୟମ୍ ତୁମେ ପକ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ब्रह्मज्ञान बल मनुष्य अज्ञान अंधकार पार हो जाए विज्ञाय विज्ञेयम विज्ञाय पाठ विज्ञेयम ज्ञेयम ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम जानिमा वस्तु को जानिमा परे जानिया वस्तुटा किए से कि बड़ भगवान संसार जानिया भी गुरु दरकार समस्त जानी तेणु जानिबार वस्तु ये गोटे अच्छा भगवान ताकू जानिकी विज्ञेयम विज्ञाय ये शब्द प्रयोग होती तमसह परम श्रुते अंधकार अज्ञान अंधकार दूरे जाए मनुष्य विज्ञेयम विज्ञाय जानिबा योग्य भगवान भल भाव बुझीगला कौन कर संसार अंधकार हटिज कौन भूल हम ना तुम्हें से बाटे अच्छ किसी असुविधा नहीं हेल्ले मत मन पकाउल कि ना गुरुकुल एत दिन रही खेल करते छुआ सब भावुन बोधे एत दिन कि छाड़ा रही रहा मो पाखे आसिल आज एत दिन आस सबई सत्कर्मणां साक्षात द्विजाते यह संभव अद्यो अंग जत्रा श्रमिणां यथाहम ज्ञान तो गुरु हे मित्र ये शरीर को जन्म देता पिता ही मनुष्य प्रथम गुरु सबई सत्कर्मणां साक्षात द्विजाते ही यह संभव ये संभव माने सृष्टिकर्ता पिता सी है एक नंबर गुरु तापरे उपनयन संस्कार उपनयन कराला व्रतहर कराले सिठी सावित्री प्रदान गोटे अच्छी जन गुरु कर दरिया बाड़ी पाद धोई पचरा तुम्हें कहार शिष्य ना आपणकर दीक्षा दिह गायत्री मंत्र तेरे सी जड़े गुरु पिता एक नंबर गुरु द्वितीय गुरु हेले मंत्रदाता द्विज ब्राह्मण है समय उपनयन समय 2 नंबर गुरु आसवे आद्युगम जत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञान तो गुरु तापरे गुरु ही मोर स्वरूप बोली जान सर्वोच्च ज्ञान उपदेश दे परमात्मा प्राप्ति कराउथिया गुरु ही मोर स्वरूप मतलब जो गुरु सद्ज्ञान सत् संपर्क ज्ञान
ईश्वर संपर्कित ज्ञान देकरी शिष्यर मन संसार को हटे भगवत प्राप्ति करई पारती सी हेले सर्वश्रेष्ठ गुरु एवं से गुरु ही मुरे कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म श्री गुरु नहीं कि जे परम ब्रह्म को चिन्ह दब कौन साधना कर बापा कौन कले कहीं तू मनुष्य जन्म नहीं कौन ते करवा दरकार कौन कर ब्रह्म पदार्थ को पाइबू ये समस्त ज्ञान जी कहती सी तो मु कारण सी जो ब्रह्म ज्ञान नुह कि से ज्ञानटा केवल मोरी पाखे अच्छी आ चाहिए दिए कारण ज्ञानर मालिकटा मुझे मो ज्ञान मो पाखे अच्छे ज्ञानटा ज्ञान बोले कौन कि ब्रह्म ज्ञान मोरी ज्ञान मो संपर्कित ज्ञान मो पाखे केवल अच्छी आउ क्या पाखे ना रे ताली केमी हम ना पाइबे समस्ते जी मोर सेवा कला गुरु शुश्रूषया विद्या मो सेवा कले मुझे ना मागणा किए दे जी क्या तेणु मत जी चिन्ह पार सी मो ज्ञान पाइब सी ही से जहाँ पाखे मो ज्ञान अच्छी सी ही ये कथा कहले तेणु गुरु जी ब्रह्म ज्ञान शिखेकरी ब्रह्म केमी जिन केमी सी मिले उपाय कौन ये सब ज्ञान जी दिए सी गुरुटी ही मुरे बापा ये कथा प्रभु बतई दूसरी विज्ञेय विज्ञाय की पाठ कहले साक्षात तेणु गुरु तीन बाप जन्म कला सी एक नंबर गुरु द्वितीय उपनयन समय सावित्री प्रदान हुए सी 2 नंबर गुरु तापर 3 नंबर गुरु हेले जो गुरु ज्ञान उपदेश दे भगवान को पाइबार मार्ग निर्देश कर दियंती सी ही सी होती गुरु एवं सी गुरुटी मुझे कहीं मो ज्ञान पाखे सी कहते मो ज्ञान पाखे अच्छी सी कहते तेणु से जी मो कथा जानी मो कथा कहूँ सी तो ब्रह्म ब्रह्म होती ब्रह्म ज्ञान जी सी ही ब्रह्म हो जाए से गुरुटा चमत्कार अति सुंदर एक कथा कहते ननु अर्थ कोविद ब्रह्मन् वर्णाश्रम बतांग्यहन जे मया गुरुणा वाचा परम त्यज भवान नवम सुंदर तापर कहले ए मोर प्रिय बंधु प्रिय मित्र मित्र से ननु अर्थ कोविदा ब्रह्मन् अर्थ कोविदा ये शास्त्र फास्त्र गुड़ाक जी पढ़ी सी ब्राह्मण किंतु अर्थवर्थ जानी कौन कौन गुड़े कर्मकांड घोषिक गुड़ा कर किसी जानना जहाँ पाइले कौन गुड़े बोलते किसी असुविधा नहीं कारण अर्थ तो गीत बुझुनी कौन बोले बुझला रूम कही तेरे ननु अर्थ कोविदा ब्रह्मा जी शास्त्र को ठीक भाव शब्दर मर्म को बुझिकी अर्थ को हृदबोध कर सी ही ब्रह्मन् वर्णाश्रम बतांग्य सी वर्ण एवं आश्रम वर्णाश्रमी मान चारि वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र आश्रम विचारी ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य वानप्रस्थ सन्यासी ये सबूर उपदेश ये सब समस्त को उपदेश देकर सी गुरु हो जाती जी अर्थविद ज्ञान को भल भाव अर्थ जानी अनुभव कर जी कर ज्ञान देकर मार्ग बाट शिखे देखेब ना आस तेणु वर्णा ना ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण ये कहुई वर्ण भितर ब्राह्मण गुरु किमिका ब्राह्मण ना अर्थविद ठीक भाव बुझी ब्राह्मण ही गुरु जे जे मया गुरुणा वाचा अनायास भवसागर तरी जाते तेणु से प्रकार गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्राह्मण को गुरु रूप पाइले जे मया गुरुणा वाचा तरंती अंजह भगवान नवम मुझे से प्रकार ब्राह्मण सी कारण से अर्थ को भल भाव बुझिकी हजम कर अनुभव अनुमान ज्ञान नुह अनुमान ज्ञान खास नुह से ठीक नुहे अनुमान आज जमी भाई काली आ गए प्रकार परिवर्तन हो किंतु अनुभव ज्ञान परिवर्तन आउ ना
ବିଦ୍ଧା ପକା ପକ୍କା ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଦେଇଛି ତ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ଯାହାର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ମୟା ଗୁରୁଣା ବାଚା ତରନ୍ତ୍ୟଜ ଭବାନ୍ନବମ୍। ସେ ଗୁରୁଟା ମୁଁ ହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ଉପରେ ଜାଣିଛି ସେ ହେଲା ମୁଁ, ଏବଂ ସିଏ ସଂସାରରୁ ପାରି କରେଇବ। ନାହଂ ଇଜ୍ଜା ପ୍ରଜାତିଭ୍ୟାଂ ତପ ସୋପସମେନ ବା ତୁଷ୍ୟେୟଂ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଯଥା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ହୋ, କହିଲେ ବାପା ନାହଂ ଇଜ୍ଜା, ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି ରେ ପୁଅ। ଆଉ ଇଜ୍ଜା ପ୍ରଜାତିଭ୍ୟାଂ ତପସା ଉପଶମେନ ବା ତପସ୍ୟା କଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି, ଯଜ୍ଞ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି। ତୁଷ୍ୟେୟଂ ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ମୁଁ ହେଲି ସର୍ବଭୂତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସବୁ ଭୂତ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ଜୀବାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏନି। ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ତଥା, କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରେ। ଗୁରୁ ପରା ମୁଁ ନିଜେ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ତରବୁ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ସେବା କଲୁ, ସିଧାସଳଖ ମୋର ସେବା ହେଲା ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେବା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏନି। କେବଳ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ମୁଁ ଠିକ୍ ଖୁସି ହେବି। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଅପିନଃ ସ୍ୱର୍ଜତେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ମୃତଂ ନିବସତାଂ ଗୁରୌ ଗୁରୁ ଦାରିହିଁ ଚୋଦିତାନାଂ ଇନ୍ଧନା ନୟନେ କ୍ୱଚିତ୍। କାଠ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥାଟା ଏଠି ସେ କହିଲେନି ଆଉ। କହିଲେ ଅପିନଃ ସ୍ୱର୍ଜତେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ମୃତଂ ନିବସତାଂ ଗୁରୌ। ଗୁରୁକୂଳରେ ବାସ କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦିନକର କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୁରୁ ଦାରି ଚୋଦିତା ଚୁଦ ପ୍ରେରଣେ, ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁମା ଆମକୁ ପଠେଇଥିଲେ କ'ଣ କି ନା ଇନ୍ଧନା ନୟନେ, ଇନ୍ଧନ ମାନେ ଜାଳେଣି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଥିଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରବିଷ୍ଟାନାଂ ମହାରଣ୍ୟଂ ଆପତୌ ସୁମହତ ଦ୍ୱିଜ ବାତବର୍ଷଂ ଅଭୂତୀବ୍ରଂ ନିଷ୍ଠୁରାଗ ସ୍ତନୈତ୍ରବଃ। ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? କୁଟିଲା ମେଘ, ବାତବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣିବ? ଅତି କଠୋର ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରବିଷ୍ଟାନାଂ ମହାରଣ୍ୟଂ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଯାଇଛି, ଗୁଡ଼େ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେଣି। ଶୁଖିଲା କାଠ କୁଟିଆ ସବୁଠି ଶୁଖିଲା କାଠ ପଡ଼ିଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାଇକିରି ଆଣିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ କାଠ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, କାରଣ ମେଘ ଉଠେଇକି କୁଟିଲା ଅବସ୍ଥା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଢ଼ି ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତାସ୍ତଙ୍ଗତ ତାବତ୍। ଆଇ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତମସା ଚାବୃତା ଦିଶ, ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ହବ। ନିମ୍ନଂ କୁଳମ୍ ଜଳମୟମ୍ ନ ପ୍ରଜ୍ଞାଗତ କିଞ୍ଚନ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂଭାଗ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ବୟଂ ଭୃଶଂ ତତ୍ର ମହାନୀଳାମ୍ବୁଭି ନିହନ୍ୟମାନା ମୁହୁରମ୍ବୁ ସଞ୍ଜବେ ଦିଶଃ ବିଦନ୍ତୁଥ ପରସ୍ପରଂ ବନେ ଗୃହୀତ ହସ୍ତାହାଗ ପରିଭ୍ରମାତୁରାହାଗ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ତମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଶୁଣ ଟିକେ। ବୟଂ ଭୃଶଂ ତତ୍ର ମହାନୀଳାମ୍ବୁଭି, ମହାନୀଳ ଅନ୍ୟ ମାନେ ପବନ, ପ୍ରବଳ ପବନ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ, ବର୍ଷା ତାଠୁ ବଳକା, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଆମେ ନିହନ୍ୟମାନା ମୁହୁ ଅମ୍ବୁ ସଂପ୍ଲବେ, ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହେଇଗଲେ, ଇଆଡ଼େ ପବନ ଜୋର, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରିଲାଣି। ଦିଶଃ ଅବିଦନ୍ତୁଥ, ଇଆଡ଼େ ଦିଗ ଦିଶୁନି, ଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳା ନେବ।
दिश अविदम पुरुथ न परस्परम बने आम जोड़िए परस्पर हाथ धरा धरिकी दिज गृहीत हस्ता हाथ धरा धरी है परिभ्रमिता तुरा आतुर भयर विहल हो आम हाथ धरा धरिकी बुलू ना लुडु वर्षा घड़घड़ी चढ़चढ़ी पवन प्रबल पवन सहित प्रबल वर्षा देह मुंड सब ओदा लुगापटा ओदा देह मुंड थमुची ये प्रकार अवस्था हाथ धरा धरिकी अंधार जंगल में बुलीचे कि नहीं हो एतत् विदित्वा उदिते रघु शांतिपन्नी गुरु गुरु हेले शांतिपन्नी तापर एतत् विदित्वा उदिते रघु रातिया कामर पड़ेगा राति पाइला गुरु देखिए जोड़ा कुआड़े पठेदेवी किए आसना तेणु सी सका सका गुरु आमर आउ कि छात्र धरिकी आम अन्वेषण बाहर अन्वेषमाण न शिष्यान आचार्य अपश्यत तुरान आम से आतुर विकल अवस्था आमर कुआड़े बाट आ जना पड़ुनी हाथ धरिकी बुलते राति पाई सूर्योदय मिलू गुरुदेव आसिक अन्य शिष्य सहित रड़ी छाड़े कुआड़े गल अमुक तापर अहो हे पुत्र का जूयम अस्मद अर्थे अति दुखिता आत्मामयी प्राणिना क्रियेष्ट तम अनादृत्य मत्परा खुशी कहले अरे बापा अहो हे पुत्र का पिला गुड़ाक जूयम अस्मद अर्थे अति दुखिता मो तुम्हें केते दुख सहित पिले कौन कम कल आत्मामयी प्राणीना प्रेष्ट सबुठार निज शरीर सुरक्षा हूँ प्राणीर एकमात्र प्रियतम शरीर रक्षा हवा दरकार ना सीटा एक नंबर प्रियतम कथा निजर सुरक्षा किंतु बर्तमान अल्प दि चार रोग पड़द आत्मामयी प्राणीना प्रेष्ट तम अनादृत्य तुम्हें से निज शरीर रक्षा को चिंता न करी मतपरायण हो मोर मतपरायण माने गुरु को निर्देश पालन करा जो काठ नवा लक्ष्य या रखी इतने कष्ट हेले मध्य ताकू शरीर सुरक्षा होची एक नंबर प्रियतम कार्य किंतु शरीर को बाधा सृष्टि होइथिले मध्य आघात पाइथिले मध्य मतपरायण होइकरी अनेक दुख सहिल एतदेव सत् शिष्य कर्तव्य गुरु निष्कृतम जद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरु ये प्रकार ये प्रकृति सत् शिष्य ये प्रकार कर्तव्यनिष्ठ गुरु को सेवा करने दरकार हेले गुरु कृपा बड़े मिल जद वै विशुद्ध भावेन कारण ये तुम भाव शुद्ध जना पड़गला निज देह त्याग आ वर्षा घड़घड़ी चढ़चढ़ी प्राण पड़े ना तेणु निज देह बदल में गुरु सेवा करवा यहीटा सबुठ श्रेष्ठ दान सर्वार्थात्मर्पण गुरु तेरे गुरु को सर्वश्रेष्ठ वस्तु निज शरीर को अर्पण करदे करदे पार कारण निज शरीर सुरक्षा भी तुम्हें दृष्टि से करेंगे कौन जे रात बुले तेणु यही प्रकार शरीर सुरक्षा को भूलिकी जी गुरु सेवा कला से गुरु कृपा पाइबा बाध्य हम तेणु तुष्टेहम भो द्विज श्रेष्ठा सत्य सन्तु मनोरथा छंदांसी आयात जामानी भवन्तु इह परत्रस सांगे सांगे से गुरु आशीर्वाद देदेले कौन कहते हे श्रेष्ठ दिय मु तुम अत्यंत खुशी सकल मनोरथ तुम पूर्ण हो तुम मो ठार जो वेदाध्ययन कर तुम सर्वदा मुखस्थ हो छंदांसी वेद आयात आयात जामानी भवन्तु इह परत्रस इह काल परकाल खाली इह जन्म परकाल तुम ये वेद ज्ञान मुझे तुम पाठ पढ़ी सब तुम कंठस्थ हो सी ज्ञान इह काल परकाल सदाकाल तुम पाखे रो
आशीर्वाद करदे ए कथा गुरु अत्यंत खुशी आशीर्वाद सिद्धि कर देछन्ति इत्थम विधानी अनेकानि वसतानि गुरु वैष्णवसु गुरु अनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांत प्रभु कहते इत्थम एमती अनेक कथा भी होता गोटे बड़ कथा अति विचित्र कथा यहाँ गोटे जीवन आगे मन रहा भाया कथा कहले अनेक कथा भी गुरु अनुग्रहेण किंतु जदि यहाँ आम गोटे भल कथा है गुरु या द्वारा एकदम आम पर खुशी हो गुरु अनुग्रहेण पुमान पूर्ण प्रशांत गुरु कृपा पाइगले मनुष्यटा पूर्णानंद को पाइज सब किसी तो पाइज तार असुविधा किसी नहीं यान सबू पाइज यान धन सब मिल तेणु ब्राह्मण उवाच बर्तमान सुदामा प्रभु कहते किं अस्माभि अनिवृत्तम देवदेव जगत गुरो भवता सत्यकामेन जेषां वासु गुरु अभूत देवता मानकर आराध्य देवता हे जगत गुरु भगवान कृष्ण अच्छा कथा तुम्हें कहल किं अस्वाभि अनिवृत्तम देवदेव जगत गुरु हे देवता मानकर देवता हे जगतर गुरु भगवान कृष्ण मुझेतु आपण को भली सत्य संकल्प परमात्मा सहित गुरुकुल रही सुयोग पाई किं अस्वाभि अनिवृत्तम आपण सहित रही सुयोग पाई जी जगतर गुरु जी देवता देवता भवता सत्य कामेन आप सत्य संकल्प आप मूर्तिवान सत्य जहाँ कहे सी आई जेसा वासु गुरु अभूत मोर आउ कौन करने को बाकी रहा तो आपण सागे रही आप जगत गुरु गुरुंकर गुरु आपण गुरुंकर गुरु पाखे मु रही देवता मान देवता आप गुरुंकर गुरु ये सुजोग मत जो मुझे कौन न पाई अधिका कथा मोर कौन मुझे चिंता कर जय प्रभु जस्य छंदुमय ब्रह्म देह अवपनम विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वास अत्यंत विडंबनम कहते हे प्रभु आपण तो गुरुंकर गुरु तथापि गोटे खेल करते ना गुरुकुल पाठ पढ़ते वेद तो आप निजे वेद सब कौन ना जाना क्या जान आपको वेद तो आपको जाना वेद लिखाई वेद आपण आ वेद कौन आप पढ़े छंदोमयम देवगण होती धर्म अर्थ काम मुख्य ये चतुर्विध पुरुषार्थर मूल स्रोत एवं से ही वेदगण होती आपणकर शरीर वेद तो आपण निजे ना वेद होती धर्म अर्थ काम मुख्य ये चतुर्वर्ग फल प्रदानकारी सब दे करेंगे किंतु सी किए से आपण शरीर होती वेद आपण भिन्न सी नुहति तथापि आसी सी वेद को आप पढ़ा जाते गुरुकुल नहीं कि जो वेद आपणकर शरीर चतुर्वर्ग फल दिए आप चतुर्वर्ग फल प्रदान कर सबू से वेद तो निजे आप आपको जाना भी तो वेद वेद शब्द अर्थ आपको जाना भी लिखाई ताले आप भिन्न शिखी तथापि आप वेदाध्ययन करते श्रेयसां तस्य गुरुषु गुरुकुल निवास करते या आपणकर मनुष्य मनुष्य भाव अभिनय केवल मनुष्य मनुष्य शरीर धारण कर मानव लीला करटा आपण गोटे अभिनय खेल खेल गोटे जमी मनुष्य खेल खेलुँच ये गुरु गुरु बेजा पढ़िया ता गोटे अभिनय था ना आपण तो निजे वेद आपण शरीर ही वेदमय वेद आपण को शरीर वर्णना करके बुझे से कथा कहते अन्य कथा किसी नुहे तेणु निजे आप वेद ये गोटे खेला मनुष्य शरीर धरिकी खेल करते तो वेद अध्ययन भी सेमती गोटे खेल कहले कथा इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्रीराम चरिते
ଅଶୀତିତମ ଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲେ